नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से, जहां कराटे प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। पांचबेरिया इंदा क्षेत्र स्थित बज़्म अहबाब उर्दू पुस्तकालय में सुबह 10 बजे कराटे अकेडमी के नए केंद्र का उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में कराटे प्रशिक्षक श्रीमती सुनीपा मैम, उर्दू पुस्तकालय के सचिव एवं सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर श्री असलम, समाजसेवी और खिलाड़ी श्री मानिक मंडल, शिक्षक MR चंचल सर, समाज सेवक श्री SA खान और शेख अब्दुल्ला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि क्लासरूम कराटे अकेडमी के संस्थापक की पहल पर इस नए केंद्र की शुरुआत की जा रही है, जिससे क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को आत्मरक्षा और फिटनेस का प्रशिक्षण मिल सकेगा। ये पहल स्थानीय स्तर पर खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देखें पश्चिम बंगाल से वीरू सिंह की रिपोर्ट। प्रोफेसर भी है, साथ में इन्होंने बीच में ऐसा बड़ा काम किया है जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। जो लोग को जिंदगी भर लाइन में लगा दिया गया था, डर था कि वो वोटर लिस्ट से उनका नाम हट जाएगा, ये हो जाएगा, इन्होंने बहुत मेहनत करके इनकी टीम ने वोटर लिस्ट में संगे संग 24 घंटे के अंदर बहुत से लोगों का नाम इन्होंने चढ़ाया है इलेक्शन कमीशन से बात करके। इसके लिए मैं इनको खड़गपुर की जनता के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और असम सर से कहूंगा कि दो लफ्ज पूर्ण करें। আমাদের বজমে আহবাব উর্দু লাইব্রেরি আমি মানে মাঝখানে অনেকদিন বন্ধ ছিল এটা, তো আমরা এটা আবার দায়িত্ব নিয়ে লাইব্রেরিটা খুলেছি। এখন অ্যাকচুয়ালি ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা মানে বই পড়তে কম চায়, সবাই সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর থেকে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে ওই রিল দেখতে অভ্যস্ত বা মোবাইলেই পড়ে নিচ্ছে। তো আমাদের এটা উর্দু লাইব্রেরি, তো আমরা এখন চাই যে এটা লাইব্রেরিটা মানে আবার পুনরায় চালু থাকুক এবং উর্দুর সাথে সাথে হিন্দি, বাংলা এবং ইংলিশ ও কম্পিটিটিভ যারা যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে তাদের জন্য যাতে আমরা এটাকে একটা স্পেস হিসেবে দিতে পারি। তারই মধ্যে পড়াশোনার একটা পার্ট স্যার বলেছেন একটু আগে যে শুধু পড়লে তো হবে না, খেলাধুলাও আমাদের শরীর চর্চা মানে আমাদের মন এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাই ক্যারাটা হোক বা যে কোনো ধরনের আউটডোর খেলা বিশেষ করে খুবই জরুরি। তাই আমাদের এই লাইব্রেরি ক্যাম্পাসে যে আজ থেকে একটা ক্যারাটার ক্লাস শুরু হচ্ছে, আমি আব্দুল্লাহ স্যারকে এবং ম্যাডামের নাম আমি জানি না, তো ম্যাডামকে আমি মানে ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা এখানে একটা এরকম উদ্যোগ শুরু করছেন এবং আমরা তাতে সহযোগিতা করতে পারছি। আর সমস্ত স্কুল কলেজেও কম্পালসারি করা হয়েছে ক্যারাটেকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে, কারণ পড়াশোনা করলেও মানুষের আত্মরক্ষাটা সব থেকে বেশি দরকার। বিশেষ করে মেয়েদের আত্মরক্ষা শেখাটা খুব দরকার, তাদের বাইরে যেতে হয় বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনার জন্য। এই জন্য ক্যারাটে বা আত্মরক্ষার শিক্ষাটা আমাদের খুব দরকার। সমস্ত জায়গার ছেলেমেয়েরা সেলফ ডিফেন্স বা আত্মরক্ষার শিক্ষা শিখুক। আমি চাই সবাই অনেক ভালো শিখুক, এখানে অনেক বাচ্চারা ইন্টারেস্টেড হোক, তারাও শিখুক, তারাও এদের এইসব শিখে অনেক বড় হোক আর নিজেদের আত্মরক্ষা করতে শিখুক।